दोस्तों मैं पुलक रबा आपलोगों मजा और एक न्यू वीडियो लेके आ गया। तो आज ऐसा वीडियो है जो वीडियो आपलोगों देखिले बहुत पागला हो जाबा। तो मैं आज ड्रीम डांस एकेडमी का डांस जो लेके आया, बहुत डांस करे ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के सामने ले आइसु। এনেকা ভিডিও যেটো ভিডিও ডান্স আমি চালে মানে মানুহৰ মন ঘূৰি যায়। এটা বিহু আহিছে, তো আমি বলক আমি ভিডিওটো এবাৰ চাই লওঁ। तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर তো গাইজ মোৰ ভিডিওটো চাই কেনে বোলে ড্ৰিম ডান্স একাডেমীৰ আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডান্স কৰিলে মোৰ ডান্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে। তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিও চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব গাইজ। তো থেংক ইউ, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।